Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Dio Jose Brianto from class 10 Science A and from host Basal. So in this video I will explain about internal disease. What is internal disease? Internal disease is a medical specialty that deals with various disease and health problems that affect the internal organs of adults. The so-called specialist in this disease is a medical doctor, internist, or general internist. There are 11 diseases that I know of, which are handled by internal disease specialists. Namely, the first is allergy immunology. Internal diseases related to allergies and disorders of the human immune system. Second, gastroenterohepatology. Internal diseases related to disorders of the digestive system and liver. Third, geriatrics. Internal disease associated with increasing age of a person. Usually, this disease is a medical disorder that occurs due to the aging process. Fourth, kidney hypertension. This internal disease is associated with disorders of the kidneys and high blood pressures. 5. Medical oncology hematology. This internal disease is related to the presence of disorders or abnormalities in the blood. Usually, this disease is associated with cancer. 6. Cardiology. Internal disease related to the presence of disorders of the heart. 7. Endocrine metabolism. This disease is associated with disorders of the body's metabolism. 8. Psychosomatic. This internal disease is caused by other diseases and is usually exacerbated by mental disorders in the sufferer. 9. Pulmonology. These conditions will be associated with interference with lung disease. 10. Rheumatology. This disease is associated with joint disorders and autoimmune disorders. And the last, tropical infection. Internal disease associated with the presence of internal infections that are common in tropical climates. And from the 11 internal disease, I will explain one disease, namely cardiology. Apa sih kardiologi itu? Nah, kardiologi itu adalah cabang penyakit dalam yang menghadapi pengobatan penyakit yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah, seperti jantung koroner, cacat jantung bawaan, infeksi jantung atau endokarditis, gagal jantung, dan kelainan
irama jantung atau aritmia. Yang pertama, penyakit jantung koroner merupakan suatu penyakit jantung yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah di jantung. Gejala utamanya adalah nyeri dada yang dapat disertai dengan sesak napas, nyeri yang menjalar ke lengan kiri atau ke rahang. Yang kedua, penyakit jantung bawaan merupakan suatu masalah jantung yang ditemukan sejak bayi. Yang paling umum ditemukan adalah kebocoran katup jantung. Gejalanya dapat berupa sesak dan terlihat membiru saat menangis atau menyusu, bengkak di sekitar mata dan di tungkai, serta berat badan tidak bertambah. Yang ketiga, infeksi jantung atau endokarditis merupakan suatu infeksi pada lapisan dalam jantung. Gejalanya berupa demam, denyut jantung tidak teratur, sesak napas, bengkak di perut atau tungkai, serta batuk-batuk. Yang keempat, gagal jantung merupakan suatu kegagalan otot jantung untuk memompahkan darah secara memadai ke seluruh tubuh. Gejalanya itu berupa sesak napas yang makin berat saat beraktivitas, sesak napas yang makin berat saat berbaring. Dan yang terakhir yaitu aritmia, merupakan suatu gangguan irama jantung yang menyebabkan denyut jantung tidak normal. Gejala yang dapat ditimbulkan berupa jantung berdebar-debar, rasa tidak nyaman di dada, sesak napas, sensasi melayang, bahkan hingga pingsan. Pada penyakit jantung bawaan, upaya pencegahan yang efektif belum ditemukan hingga saat ini. Tapi pada penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan aritmia sudah ditemukan upaya pencegahannya, yaitu dengan cara pertama, mengonsumsi makanan tinggi serat, rendah gula, dan rendah lemak. Yang kedua, menghentikan kebiasaan merokok dan menghindari paparan asap rokok. 3. Memeriksa tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara berkala. Dan yang terakhir, yang keempat, melakukan latihan fisik seperti jogging, bersepeda, renang, dan lain-lain. Setidaknya itu 30 menit setiap hari.